إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بستين من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك العلام المحيط علمه بالخاص والعام الذي جعل العيد من شعائر الإسلام أحمده سبحانه على نعمه الجسام وأشكره على ما أولاه من جزيل الفضل والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها السلامة يوم الزحام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأكمال إمام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أمر أمته بالصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه البرارة الكرام صلاة وسلاما دائمين متعاقبين مع قبض الظلام فيا عباد الله الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله على الدوام تدخلوا جنة ربكم بسلام قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي يفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari raya Idul Fitri ini di berbagai penjuru negeri jutaan senyum dan tawa menghiasi. Miliaran rasa bahagia tak terhitung lagi. Namun di hari raya Idul Fitri ini
Apakah ada ribuan manusia yang sedang bersedih hati? Bukan berarti tidak mensyukuri dengan nikmat hari kemenangan ini. Namun karena ada gemuruh lirih di dalam lubuk sanubari. Apakah bulan suci Ramadan ini akan menemuinya lagi di tahun depan nanti? Ataukah di saat bulan Ramadan kembali, tubuhnya sudah terkujur kaku, tidak bisa bergerak lagi? Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ingatkah kita dengan momen Idul Fitri di tahun kemarin? Berapa banyak orang yang kita temui, namun di hari ini sudah tidak ada lagi. Berapa banyak sahabat kita yang selalu kita menemani, namun di saat ini mereka sudah pergi. Berapa banyak keluarga yang sangat kita cintai dan kita sayangi, namun di detik ini mereka sudah tidak bisa kita temui lagi. Yang ada hanya luapan rasa rindu di dalam hati. Kapan Allah pertemukan kembali di negeri yang kekal abadi? Ma'asyiral muslimin wal muslimat Idul Fitri rahimakumullah. Dari sekian ratus ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang sangat pendek kata-katanya, sangat ringkas kalimatnya. Namun di balik pendek dan ringkasnya tersirat makna yang sangat luar biasa dan terdapat pesan moral dan agama yang mampu menggugah jiwa. Apa hadis pendek dan ringkas tersebut? Yaitu sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disebutkan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, disebutkan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Yaqin dan lain sebagainya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai memberi nasihat. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia tidak ada yang kekal selama-lamanya. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa ketampanan dan kecantikan hanyalah sementara. Tak ada manusia yang bisa lepas dari kejelekan usia tua. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa harta yang susah payah kita kumpulkan di dalam dunia, suatu saat nantinya pasti kita akan meninggalkan semuanya. Dan harta yang menemani kita hanya beberapa kain kapan yang lusuh dan murah harganya. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa pangkat tertinggi atau jabatan yang paling mulia bukanlah sebagai kepala negara, namun pangkat tertingginya adalah predikat sebagai hamba Allah yang bertakwa. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa di dalam kubur nantinya tak ada beda antara si miskin dan si kaya, tak ada beda si budak dengan sang raja. Semuanya sama, yang bisa menyelamatkannya hanyalah amal kebaikannya. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa semua kubur itu gelap gulita, tak ada secercah cahaya yang bisa meneranginya, hanyalah berbagai macam ibadah yang pernah dilakukannya. Nasihat yang mengajarkan kita bahwa di dalam kubur kita hanya sendiri saja, tanpa ada sahabat dan keluarga, tanpa ada orang yang kita cinta yang bisa menemani bahkan membantunya, hanyalah berbagai macam amaliyah dan doa-doanya. Dan masih banyak lagi nasihat yang tersirat dari sebuah kematian jika kita mau sejenak membuka hati dan pikiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ada seorang perempuan salihah, salah satu murid sahabat Anas bin Malik yang bernama Hafsah bin Sirin. Di usia 12 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan beliau adalah seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan salah seorang sahabat yang bernama Mahdi bin Maimun, setahu saya selama kurang lebih 30 tahun ketika Hafsah bin Sirin masuk tempat ibadahnya yang ada di samping rumahnya, beliau tidak keluar dari setelah salat zuhur sampai waktu subuh besok harinya.
Namun ada satu kebiasaan unik daripada Hafsah bin Sirin, bahwa beliau itu sering memakai kain kafan ketika beribadah, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Dan hal ini pernah ditanyakan salah seorang sahabatnya, "Wahai Hafsah bin Sirin, kenapa engkau sering memakai kain kafan ketika beribadah? Kenapa engkau melakukan demikian?" Dijawab Hafsah bin Sirin, "Aku ingin," kata beliau, "kalau malaikat Jibril datang bertamu, dia akan langsung tersenyum kepadaku, karena aku sudah siap kapanpun dan dimanapun dia ingin menjemputku." Ma'asyiral muslimin wal muslimat Idul Fitri rahimakumullah. Cukuplah hikayat Hafsah bin Sirin sebagai renungan buat kita semua, agar jangan tertipu dengan kemewahan dan kesenangan hidup dalam dunia. Siapkah kita andai hari ini malaikat Israel datang menemui? Siapkah kita andai hari ini semua kekayaan yang kita miliki harus kita tinggalkan pergi? Siapkah kita andai hari ini semua pangkat dan jabatan yang tinggi harus kita lepaskan dan akan terganti? Namun yang perlu kita ketahui bahwa kematian tidak bisa diajak kompromi, tidak mau diajak diskusi ataupun negosiasi. Bahkan kematian itu tidak peduli apakah kita siap untuk kembali ataukah kita masih ingin hidup dalam dunia ini. Semoga di hari raya Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita dari segala dosa-dosa yang kita miliki. Allah berikan kita kemenangan yang hakiki, dan Allah tutup kita di ujung usia kita nanti dengan senyuman yang paling indah yang kita miliki. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wajidil azim. القوي الغني الحكيم الذي قسم عباده إلى طاع ولئيم وجعل مآلهم إلى دار النعيم أو دار جحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى العظيم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المخصوص بالتفضيل والتشريم والتعظيم وعلى آله وأصحابه ذوي الاستقامة والتقويم. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من أطاعه واتقاه. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على من عبد الله حتى تورت قدمه من القيام وصل وسلم على من أجود الناس في شهر الصيام وعلى آله وأصحابه عدد من صام وقام. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدناننا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا
min kulli fitnatin wa mihnatin wa shiddatin wa dhahir. Innaka waliyyu kulli khair wa mu'til li kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.